Le damos la bienvenida a cada uno de los que están conectados, We are giving a warm welcome to all those who are connected, los que están presentes. those that are present right here. Bienvenido a la casa del Señor Welcome to the house of the Lord. y a este tiempo especial And during this very special time, en la presencia de Dios. in the presence of our God. Hemos estado estudiando con nuestros estudiantes, valga la redundancia, We have been studying certain topics with our students, y hemos estado leyendo el libro Buenos días, Espíritu Santo, and we have been reading the book, Good Morning, Holy Spirit, del pastor Benny Hinn. written by Pastor Benny Hinn. Él escribió este libro años atrás He wrote this book years ago, y parece como que es nuevo cada día. and it seems like it's new every day. Y estamos tan emocionados con esta jornada. And we're so emotional with this journey. Estamos tan emocionados, excited, And we're so excited con esta nueva jornada. with this new journey. Y lo más importante de todo esto And the most important thing of all this is es que lo estamos haciendo juntos. that we are doing this together. Todos nuestros estudiantes All of us están estudiando el libro de Pastor Benny, are studying the book of Pastor Benny Hinn, Buenos días, Espíritu Santo. which is Good Morning, Holy Spirit. Y vamos a empezar una nueva serie en los miércoles. And we're going to begin a new series on these Wednesday evenings. Vamos a estar discutiendo los capítulos que tocan cada semana. And we're going to discuss all the chapters that are turned into every week Que tocan cada semana. that we are covering every week. Y estamos dándole gracias al Señor And we're giving the Lord a great amount of thanks porque sabemos que será de mucha bendición. because we know it will be of great blessing. Antes de empezar a ir por los 3 capítulos de esta semana, So before beginning to read the first 3 chapters of this week, antes de empezarlo a discutir, and before we begin to discuss it, vamos a tener un momento de oración. let us then have first a moment of prayer. Padre, gracias Father, we give you thanks por el privilegio for the great privilege de estar en este lugar. to be in this place. Gracias por tu amor infinito, Thank you for your infinite love tu amor perfecto. and your perfect love. Gracias por tu paz. Thank you for your peace. Espíritu Santo, Oh, Holy Spirit, haz lo que tú quieras, do as you, como tú quieras. however you wish to do. Muévete a través de nosotros. Move through us Toca a cada persona and touch each and every que person se encuentra en este lugar that is found in this place o conectado desde su casa or connected all the way from their o en homes cualquier lugar donde se or encuentre. any other place that you might find yourself. Abre nuestro entendimiento Open up our understanding en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. En el capítulo 1, 2 y 3, In chapter 1, 2, and 3, Pastor Benny habla de diferentes tópicos Pastor Benny speaks of several topics que son tan poderosos which are so powerful. y yo he subrayado algunos de ellos And I've underlined some of them, que voy a compartir con ustedes en esta noche. and I will share this with you this evening. Él empieza hablando acerca de su experiencia con el Espíritu Santo He begins by telling us his own experience with the Holy Spirit. y él dice que todo comenzó And he says that everything began cuando alguien lo invitó a un servicio when someone invited him to a service de Catherine Kuhlman. of Catherine Coleman. Muchos han oído hablar de esta mujer de Dios, Yes, many of you have probably heard the name of this lady who's a woman of God. pero el Pastor Benny tuvo la But experiencia Pastor Benny had the de experience estar en uno de sus to servicios. be present in one of her services. Y él dice que cuando estuvo sentado en la tercera fila de esa iglesia, And he was telling us that when he was sitting on the third row of that church, la presencia de Dios era tan fuerte the presence of God became so heavy que él empezó a experimentar algo que nunca había experimentado. that he began to experience something he had never experienced Él before. empezó a llorar He began to weep. y dice que en ese momento And he says that at that moment, él pudo ver su situación he could see his situation y cuán impuro él era. and how impure he truly was. ¿Cómo tú puedes saber How then can you know
estás teniendo una experiencia mística that you're having a mystical experience o una experiencia con el Espíritu Santo. or an experience with the Holy Spirit. Ese es precisamente uno de los feelings que uno siente. This is truly one of the feelings that you begin to feel. Te sientes tan unworthy You feel so unworthy, que no lo mereces. that you're unworthy of it. Todos tus pecados se ven tan claros. And your sins, you can see them so clearly. Yo recuerdo cuando tuve esa experiencia la primera vez. I remember when I had that experience for the first time. Me sentía tan impura. I felt that I was so impure. Y yo decía, ¿cómo tú puedes venir a tocarme? And I asked him, how can you come and touch me? Tú eres tan santo, Because you were so holy, tan so perfecto. perfect. Y yo soy tan impura. And I am so impure. Yo no podía parar de llorar y llorar y And llorar. I couldn't stop weeping and weeping and weeping. Pero te voy a abundar sobre esto en un momentito. But I will be more abundant upon this subject later on. Lo primero que yo señalé mientras leía el capítulo 1 So the first thing I underlined in this first chapter es que el Espíritu Santo is that the Holy Spirit solo se manifiesta can only manifest himself cuando hay hambre de su presencia. when there is a great hunger for his presence. Cuando hay hambre de su When presencia. there's great hunger for his presence. Él puede conocerte toda la vida. He can know you all life long, Tú lo puedes conocer toda la vida. and you might even know him all life long. Pero si quieres que Él te toque, But if you wish for him to touch you, necesita estar sediento de su you presencia. need to be very thirsty for his presence. En la página número 11 In page 11, nos dice cuando Pastor Benny llegó a su casa it says that when Pastor Benny arrived to his home, después del servicio con Catherine Kuhlman, after attending the service with Catherine Kuhlman, él dice que estaba muy cansado he said that he was very tired out. y decidió irse a dormir. And so he decided to go sleep. Y luego, mientras él dormía, And as he was sleeping, sintió algo que lo estaba empujando de la cama he felt like somebody was pushing him off the bed y como enviándolo a orar a sus rodillas. and sending him to his knees so he could pray. Y él dice que trataba de dormir And he says he kept trying to y sleep, volvía a sentir esa fuerza but he also kept feeling that strange force empujándolo a orar. pushing him to pray. Te pega un poquito el micrófono que está haciendo mucho sonido. Empujándolo a orar. Pushing him to pray. Y dice en la historia And he says in the story que él decidió irse de rodillas that he did decide to go to his knees. y él no sabía qué orar. And he had no idea what to pray about. Recuerda que él era muy nuevo en la palabra Let us all remember that he was very new in the word of y él God. dice que lo único que él recordó decir, And he says that the only thing he really remembered to say, él le dijo al Señor, he said to the Lord, Señor, Lord, yo quiero esto I want this que tiene Catherine Kuhlman. that Catherine Coleman has. Cualquier cosa que tú hayas depositado en ella, Anything that you might have deposited upon her, deposítalo sobre mi vida. please deposit it over my life. Y él dijo algo más. And said something more. Él dice que él tenía tanta sed de Dios He said that he had so much thirst for the presence of God. que él deseaba lo que Catherine Kuhlman tenía That's why he desired to have what Catherine Coleman had. y él lo deseaba con cada fibra And he wanted this with every fiber y con cada átomo de su cuerpo. and with every atom of his body. Hasta que tú no tengas esa sed en tu corazón, Until you reach that thirst in your heart, el Espíritu Santo no se va a the manifestar Holy Spirit will not manifest himself en tu vida. in your life. ¿Y por qué te digo So esto? why am I telling you this? Quizás me diga, Pastor Ángela, yo sé que Él vive dentro de mí. You might say to me, Pastor Angela, I know he lives within me, Eso no es suficiente. but that's not sufficient. Oh, yo siento todo erizado mi piel cuando están adorando. Oh, I feel so many goosebumps in my body when I'm worshiping. Eso no es suficiente. That is not sufficient. Oh, yo oro y ayuno. Oh, but I pray and I fast. Y a veces yo siento su And presencia. oftentimes I do feel his presence, Eso no es suficiente. but that is not sufficient. Hay mucho más todavía. There's so much more still. La visitación de su The presencia, visitation of his presence, una vez que tú la experimentes, once you experience it, tu vida nunca será la misma. your life will never be the same.
Oh, Pastor Ángela, ¿por qué es que yo nunca he podido experimentar esto? Okay, Pastor, why have I never been able to experience such a thing? Hay una frase que me encanta There's a phrase that I love, y esto lo dijo un sacerdote and this was said by a bishop, llamado Juan Ruiz. and his name is Juan Ruiz. Y él dijo esto: And this is what he said: estar hambrientos y sedientos to be hungry and thirsty de la presencia de of the Dios presence of God es cuando nada en el mundo is when nothing in the world nos puede fascinar más can fascinate us more que estar en su presencia. than to be in his presence. Cuando Él se convierte en tu primera source, So when he turns to be your first source, cuando tú te pones alegre de estar en su presencia, and when you become very joyful when you are in his presence, excited de estar en su and presencia. being so excited in his presence. Yo recuerdo cuando estaba muy jovencita I remember when I was a little girl, y empecé a descubrir la presencia de Dios. I began to experience the presence of God. Fue una amiga quien me introdujo a todo esto. Yeah, it was a friend of mine that introduced me to all of this. Mis padres eran pastores. My parents were pastors, Yo había nacido en la iglesia, and I really was born in the church, pero no tenía esta relación tan íntima con Dios. but I never had this intimate relationship with God. Y una vez unas amigas me invitaron And once some friends of mine invited y me, me dijeron esto: and this is what they said: vamos a orar. let's go pray. Yo decía, no, orar is so boring, I said, oh no, orando es tan pesado, aburrido, aburrido. es tan aburrido It is so boring el tener que orar. to have to pray. Yo no quiero orar. I don't want to pray. Vamos a hacer algo más divertido. Let's do something a little more happy. Y ellas me enseñaron So they taught me algo que yo no sabía. something that I did not know. Ellas me dijeron, Told me. orar no es solamente pedirle cosas a To Dios. pray isn't only to be asking God for something. Orar es también escuchar su voz. To pray is also to be able to listen to his voice. La oración no es un monólogo, Because prayer is not a monologue. es una conversación de dos vías. It is a two-way conversation. Y cuando empezamos a orar, And when we began to pray, ellas empezaron a decirme they began to tell me lo que ellas estaban viendo en su espíritu what they were seeing in their spirit. y lo que ellas sentían que Dios me quería decir And also they felt what God wanted them to tell you. y lo que Dios me quería decir. And what God wanted to tell me. Esta experiencia voló mi mente That experience blew my mind. y yo recuerdo que siempre las llamaba. I remember I would always call them. ¿Podemos orar? And I would always ask them, can we continue praying? Yo quiero escuchar lo que Dios quiere decirme. Because I want to hear what God wants to tell me. Esto cambió mi perspectiva It's changed all my perspectives. y creó un hambre en mí And it created a real hunger within me de su presencia. of his presence. Este autor bien conocido llamado A.W. Tozer, Yeah, this well-known author named A.W. Tozer, él dijo esto: this is what he said. see, if we lack hunger for God, maybe it's because we are too full of ourselves. Si tenemos sed de Dios, es probablemente It's probably porque estamos muy llenos de nosotros because mismos. we are too filled of ourselves. Si queremos tener una gran sed por Dios If we want to have a great thirst for God y por el Espíritu Santo, and for the presence of the Holy lo Spirit, primero que debemos de hacer the first thing we need to do es vaciarnos de nosotros is mismos. to empty ourselves from ourselves, Vaciarnos de nosotros to mismos. empty ourselves from ourselves. ¿Qué significa vaciarnos de nosotros mismos? So what does it mean to empty ourselves from ourselves? Jesús, To say, Jesus, yo no quiero seguir haciendo lo que yo hacía I antes. don't want to continue to do the things I did before. Yo pongo a un lado mis I necesidades, place aside my own needs, mis propios my sueños. own dreams, Vacíame de mí mismo so empty myself from myself y lléname de tu and presencia. fill me with your presence. Algo que dijo Pastor Benny en el capítulo 1. Something that Pastor Benny said in chapter 1. Dice él que cuando él empezó a experimentar la presencia, He says that when he began to experience his presence, esto se convirtió en su prioridad.
This then turned out to be his priority. Y cada vez que él se levantaba en la And mañana, every time he got up in the morning, lo primero que él the decía first thing he would say era buenos días, Espíritu Santo. was, "Good morning, Holy Spirit. Buenos días, Espíritu Good Santo. morning, Holy ¿Te Spirit." imaginas esto? Can you imagine such a Que la thing? presencia de That the Dios presence of God se convierta en tu prioridad. turns out to be your priority. Es lo primero que tú piensas en la mañana. And it's the first thing you think about in the morning. Lo último que piensas antes de And the acostarte. last thing you think about when you go to bed at night. Vámonos para el libro de James capítulo 4, Let us go to the book of James, chapter 4, verso 5. verse 5. Santiago 4, 5. James 4, verse 5. Santiago 4, 5. James 4, verse 5. Y dice, And it says, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? or do you think that the scriptures say in vain, the spirit who lives in us yearns jealousy? Nos anhela, nos desea That desires us celosamente. in a very jealous manner? En otras palabras, In other words, cada día que pasa, every day that passes by, el Espíritu de the Dios Spirit of God está ansioso, is very anxious deseoso and very yearning de tener una relación con to nosotros. have a relationship with us. ¿Tú sabes lo que es desear a alguien celosamente? Do you know what it is to want somebody in a jealous manner? Si no lo sabe, pregúntale a Pastor Ross. If you don't know it, ask Pastor Ross. I'm just joking. Pero lo que te digo en esta hora, But what I'm trying to tell you at this hour, cuando el Espíritu Santo nos desea celosamente, when the Holy Spirit desires us in a jealous manner, es que Él quiere todo de nosotros. it's because he wants everything of us. Él quiere tu tiempo, He wants your time, tu atención, your attention, tus pensamientos, your thoughts, tus deseos. your desires. Él quiere ser el primero. He wants to be the first. Él quiere ser lo más importante en tu He vida. wants to be the most important thing in your life. Y te voy a revelar un secreto. And I'm going to reveal a small secret. El Espíritu Santo The Holy Spirit no compite con nadie, cannot compete with anybody ni else, siquiera con nuestro propio ego. not even with our own ego. Él es celoso. He is very Él jealous. quiere el primer lugar. He wants the first place in your Y Él life. quiere entrar a cada área de nuestra vida. And he wants to enter every area of our lives. Si nos vamos al libro de Lucas, Luke chapter 6, If we go to the book of Luke, chapter 6, capítulo 6, verso 21, chapter 6, verse 21, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. Vamos a repetirlo otra vez. Aleluya. Este verso lo vamos a repetir otra vez. Read this verse Hallelujah. again. Inglés. Blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now, for ye shall be laughed. Aleluya. Dice la Biblia, bienaventurados It says, blessed are you, los que tienen sed de justicia, those who are hunger of justice, porque ellos van a ser saciados. because they shall be plentiful. ¿Qué significa esto? What does all this mean? Cada vez que tenemos sed por la presencia de Every Dios, time we have a thirst for the presence of God, Dios nunca nos deja insatisfechos. God will never lead us unsatisfied. Nunca nos deja He insatisfechos. will never leave us unsatisfied. Él va a saciar al alma que está ansiosa o deseosa. He will fill up the soul of he who is desiring or wanting. Mientras más hambre tenga de Dios, The more hunger you have for the presence of God, más de su presencia vas a tener. you will have then more of his presence. Es ilimitado. It's unlimited. Su poder no tiene límite. His power has no limits Y el whatsoever. único peligro And the only danger of this es que no quiera salir de su is presencia. that you might not want to leave his presence. Lo segundo que yo marqué The second thing I marked
Creo que está en el capítulo 1, I believe it's in chapter 1, en la página número 7. in verse or in page 7. En la página 7. Page 7. Y dice, And it says, el primer encuentro. the first encounter. El primer encuentro. The first encounter. Repite conmigo. So repeat this with me. Siempre hay una primera vez. There's always a first time. Siempre hay una There's primera vez. always a first time. Dice el pastor Benny Pastor Benny said en la página 1, en la página 7. in page 7. Pero ahora But now, ya yo no solo estaba hablando con Dios, I was not only speaking to God, sino que Dios estaba hablando conmigo. but also God was speaking back to me. Cuando tenemos un encuentro con la When presencia, we have an encounter with His presence, lo primero que va a suceder the first thing that's going to happen es que vas a empezar a escuchar su is voz. that you're going to begin to listen to His voice. Si todavía tú estás orando y orando, If you're still praying and praying, pero todavía no has podido escuchar la voz del but you Espíritu, have not yet been able to hear the voice of the Spirit, necesitas cultivar tu relación. you need to cultivate better your relationship. ¿Tú te imaginas Can you imagine el tener una relación con un amigo to have a relationship with like a friend? donde tú seas el único que hables y Where hables you're the only one speaking and speaking to him, y no recibas ningún insight para atrás? and you don't receive any kind of insight back to you. Lo mismo sucede con nuestra relación con The Dios, same thing happens with our relationship with God con el Espíritu and Santo. with that of the Holy Spirit. Estamos supuestos a escuchar su voz. We are supposed to be able to listen to their voices. Estamos supuestos a escuchar su We're voz. supposed to hear their voices. Y en el llamado, And in the calling, Pastor Benny dice la primera vez que él se encontró con el Espíritu Santo, he says that the first time he had this encounter with the Holy Spirit, él lo describe he describes it como una experiencia inolvidable as an unforgettable experience. que llenó su corazón de paz Filled his heart with peace con un gozo and with inexplicable. an inexplicable joy. Y él dice que no podía parar de temblar. And he also says that he couldn't stop trembling Él no sabía qué estaba pasando en su cuerpo. because he had no idea what was happening in his body. Y él dijo algo más. And he said something more. Él dice que cuando él estaba sentado en ese servicio And he says that when he was sitting down in that service con Catherine Kuhlman, with Catherine Coleman, él no sabía he had no idea que eso que él estaba experimentando that those things that he was experiencing era solo una probadita was just a little taste de lo que Dios iba a hacer con él, of what God was about to do with de lo him, que Dios iba a hacer con él. about what God was about to do with him. Siempre Dios te va a dar una pequeña probadita God's always going to give you a little taste de tu destino. of your destiny. ¿Cuándo pasó ese primer encuentro conmigo? So when did that encounter happen with me? ¿Cuándo me sucedió? When did it happen? Yo solo tenía 14 años I had only 14 years of age, y yo estaba en la iglesia de mis and padres. I was in the church of my parents. La iglesia de mi padre no era una iglesia pentecostal. Yeah, my parents' church is not a Pentecostal church. Mi padre no hablaba en lenguas, My father never spoke in tongues, mi madre tampoco. nor did my mother. So, en la iglesia la gente no hablaba en lenguas, So in our church, nobody spoke in tongues, tampoco tenía muchas manifestaciones del Espíritu. nor did we ever see many manifestations of the Holy Spirit Hasta un día until one day yo estoy en el servicio I'm there at the service y están cantando y adorando. and they're singing and worshiping. Era un día de Santa Cena It was a day for the Holy Communion, y era un domingo en la mañana. and it was on Sunday morning. Yo puedo recordar hasta el outfit que tenía, I can even remember the outfit I had todo lo que había en la iglesia. and everything that was in the church. Recuerdo la canción exacta que estaban cantando. And I remember the exact song they were singing. No les digo cuántos años hacen de eso, I'm not going to tell you how many years behind was this, porque van a figurar mi edad. because then you're going to try to figure out my age. Y no queremos esto. And we don't want that. So, lo que pasó en aquel momento, So what happened in that moment, yo empecé a adorar I began to worship, y de repente, and all of a sudden, yo no sé qué me sucedió. I did not know what happened to me. Yo cerré mis ojos I closed my y eyes, yo sentí una luz muy fuerte acá en mi and frente. I felt a
very strong light right here on my forehead. La luz más intensa que te puedes It was imaginar. the most intense light that you could ever imagine. Y era tan intensa And it was so intense que yo no podía abrir mis ojos. that I could not even open up my eyes. Y de repente And all of a sudden, yo empecé a dar vueltas en círculo I began to turn around in circles como un trompo like a ballerina sin poder parar. without being able to stop. Y yo sentía que alguien estaba muy cerca de mí. And I felt like there was somebody very close to me. Y yo no estaba dando vuelta en un mismo lugar. And I wasn't turning around just in one place. Yo estaba recorriendo la iglesia I completa, went around the whole church, dando vueltas, turning around like a ballerina pero de una manera muy rápida. in a very speedy manner. Y luego yo me enteré And then later, I was told que la persona que estaba agarrándome that the person that was grabbing a hold of me era mi madre. was my mother. Cuando ella me vio dando vueltas de esa manera, When she saw me turning around in that manner, con los ojos cerrados, with my eyes completely shut. en las iglesias de mi tiempo In the churches in my time, había bancos. you had pews. So, cuando si tú estás dando vueltas, So if you're turning around like a you're in ballerina, trouble. you're in trouble. So, yo tenía los ojos cerrados But I had my eyes closed, y yo decía dentro de mí, and I would say in me, oh, me voy a matar. oh, I'm going to kill myself. Y ya, because I know, y me iba a dar muy duro. And I would hit myself really hard. Pero lo que yo sentía But what I was feeling era algo que yo no lo puedo describir. is something that I could not even describe it. Yo sentía en ese momento At that moment, I felt que estaba como flotando en una nube. I felt like I was floating upon a cloud, Y era un nivel de paz que yo nunca he experimentado en mi vida. and it was a level of peace that I had never experienced in my life. Y yo no podía hacer otra cosa que dar vueltas y Era- vueltas And I couldn't do anything else except to spin around and spin around hasta darle la vuelta a la iglesia completa, until I went all around the complete church, entre los bancos, right between the pews. y no choqué con And nada. I didn't hit anything. Y mi madre detrás de mí, My mother was behind me porque ella estaba preocupada, because she was very worried, porque no estábamos acostumbrados a eso. because none of us were accustomed to any of this. Eso era nuevo para mí. This was something totally new for me. Y cuando yo terminé, When I finished, yo tenía tanta pena, I was so ashamed, que yo me puse de rodillas that I placed myself on my knees porque toda la iglesia me estaba mirando because the whole church was looking upon me. y yo era solo una teenager. And I was just a teenager. Los teenagers tienen pena por todo, Yeah, teenagers are ashamed of everything. pero en ese momento But at that moment, yo me sentí tan impura, I felt so unpure, so unpure, que no puedo describirlo. that I just cannot describe it. Decía, And all I was saying, tú eres tan you santo are so holy, y yo soy tan and impura. I'm so unpure. Tú eres tan santo, You are so holy, tan santo, so holy, tan santo. so holy. Y antes de terminar ese servicio, And before the end of the service, cuando estaban haciendo la oración final, when they were doing the end prayer, yo recuerdo, I remember. aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Toda gloria y toda honra. All glory and honor. Gracias, Jesús. Thank you. Gracias, Jesús. Thank you. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Aleluya. 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 Hallelujah. Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Aleluya. The presence is real. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Te adoro. We worship you. Te doy gloria y honra. We give you all glory and honor. Porque siendo tan santo, Señor, Because since you are so holy, Lord, ha decidido
morar en nosotros. You have still decided to dwell within us. ¿Quiénes somos nosotros, Who Señor? are we, Lord? ¿Quiénes somos Who nosotros? are we, Lord? Somos nadie, Señor. Because we are nothing, Lord. Nada. Nothing. Pero tu amor hacia nosotros But your love towards us tan perfecto is so perfect. que overlook our imperfection. And it overlooks our imperfection. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you. Aleluya. 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 Glory be Aleluya. to God. Gracias, Jesús. Thank you. Thank you. Señor, toda gloria. Oh, Aleluya. glory, Lord. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y en ese momento, And at that moment, después que yo me levanté after I got up de esa experiencia, from that experience, yo quería irme del servicio I corriendo wanted to leave that service running porque no quería que los otros jóvenes me vieran, because I didn't want all the other young people to see me that way para que no se rieran de mí. so that they would laugh at me. Pero dentro de mí, But within me, yo tenía una paz tan I grande. had such a grandiose peace upon me. Yo no te la puedo describir con I palabras. couldn't actually describe it in words. Imagínate ausencia de conflicto, Just imagine the absence of all conflict ausencia de miedo, and the absence of fear, de inseguridad. of Me insecurity. sentía tan completa, I felt so whole, feliz, so happy. y yo no quería hablar con And nadie I didn't want to speak to anyone porque yo sentía que me iba a contaminar. because I felt like I was going to contaminate Y yo myself. sentía como que todo era pecado. And I felt like everything was a sin. Yo no sé por qué. And I don't know why. Yo no quería ni ver televisión. I didn't even want to see television. Eso no me tardó más de un día. But this didn't last more than one day. Pero durante todo ese día But during that whole day, me sentí de esa manera. I felt in this manner. Y esa fue mi primera experiencia And this was my first con experience la presencia de Dios. with the presence of God. Solo 14 años. I was only 14 years of age. Y te decía And I was telling you que ese primer encuentro, that first encounter, si tú nunca lo has tenido, if you have never had it, no pares hasta encontrarlo. do not stop until you find it. No pares. Do not stop seeking Ora basanda, tú lo necesitas. because you really need it. Yo necesito ese encuentro. I needed that encounter. Conocer a Jesús no es suficiente. Because to know Jesus is not sufficient. Necesita experimentar su You presencia. need to be able to experience His presence. Orar no es To suficiente. pray is not sufficient. Ayunar no es To suficiente. fast is not sufficient. Hay mucho más. There's so much more. Cuando su presencia viene sobre ti, When His presence comes over you, tú vas a saber que es su you presencia. will then know that it is His presence. Y tu vida nunca será la misma. And your life Oh, will never be the same. yo estoy hablando con personas I am now speaking to persons que han dicho una y otra that have vez, said over and over again, yo sé que hay algo más. I know that there is something Y yo more. he venido a confirmarte en esta And noche. I'm here to confirm to you Hay tonight algo más, there is something more, mucho más, much more, más de lo que te puedes more imaginar. than you can ever imagine. Es una experiencia que va a cambiar tu vida, And it is an experience that's going to change your life que forever. te va a marcar para And siempre. it's going to mark you forever. Tú la necesitas, You need it. yo la necesito. I need it. Isaías 6:5. And we go to Isaiah chapter 6, verse 5. 6:5. Isaiah chapter 6, verse 5. Y esta historia es fascinante And this story is fascinating porque habla del llamado de Isaías. because it speaks about the calling of Isaiah. Él era un profeta. He was a prophet. Y cuando él tuvo ese encuentro con And Dios, when he had that encounter with God, van a ver lo que él dice en este you will versículo. now see what he says in this verse. Y dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Aleluya. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Aleluya. Esto es lo que se siente This is what you can feel. cuando la presencia del Espíritu de When Dios the presence of the Spirit of God te visita, visits you, te sientes impuro. you find yourself that you're unpure. ¿Por qué? Why? Porque su luz hace visible Because His light makes it visible todas nuestras imperfecciones. all of our imperfections. No somos dignos de nada. We're not worthy of anything, Ha sido su but misericordia. it has been because of His mercy. No nos merecemos este regalo. We're not worthy of receiving this kind of a gift. Urabasaka, rabasanda. Por eso debemos sentirnos tan afortunados. That's why we should feel very fortunate. Cada vez que yo estoy cargando las cosas del Every ministerio, time I'm carrying the things of the ministry, yo le digo al Señor, I say to the Lord, gracias por este honor thank you for this great honor de poder cargar esta mesa, to be able to carry this table de hacer algo en tu and to reino. do something for your kingdom. Es un honor, Because it's an honor es un and privilegio. it's a privilege. Yo recuerdo cuando Pastor Ross y yo empezamos a servir juntos. I remember when Pastor Ross and I began to serve together. Empezamos con los deambulantes. We began with the homeless. Duramos años sirviendo a los deambulantes And we spent years, about 11 years, serving the homeless en el Old San Juan, Puerto Rico, in Old San Juan, Puerto Rico. en este parque de Old San Juan. Yeah, it's a park that they have in Old San Juan. Todavía están sirviendo a los homeless allí And they're still serving the homeless there porque le entregamos el ministerio a otra iglesia. because we turned over this ministry to another church that was there. Y cada vez que podíamos servir a los homeless, And every time we were able to serve the homeless, cocinar para ellos, cook for them, escuchar su historia, and to listen to their stories, vestirlo, and to bring clothing for them, era el privilegio de nuestra vida. it was the greatest privilege of our life. Así fue que comenzamos. This is how we began. Yo limpiaba la iglesia de mi padre, I would clean the church of my father. limpiaba los baños. I would clean the bathroom. Ese era mi ministerio. That was my ministry, Limpiar el baño, to clean the bathroom, limpiar el piso. to clean the floor. Y era mi happy moment. And it was my happy moment. En que invitaba a todas mis amigas And I would invite all my friends. y empezábamos a nadar en el piso And we began to swim on the floor, lleno de agua. filled with water. So Mientras limpiábamos. as we were cleaning Yo the te church. digo en esta hora, And so I'm telling you right hay now, algo más, there's something more. pero ese llamado de parte de Dios That calling on behalf of God empieza en el servicio. begins by serving. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Que todos queremos micrófonos, We all want a microphone in our todos hand. queremos multitudes All of us want y multitudes. nos estamos perdiendo de la mejor parte. We're missing out on the best part. Urrabasanda, no hay nada mejor There's nothing better que el servicio. than to serve. Eso es lo que hizo Jesús. And this is what Jesus Y did. él dijo en la palabra, He says in the word, yo no vine a ser servido, I have not come to be served, yo vine a servir. but I have come to serve. Es un privilegio. It's a privilege. Y el llamado comienza sirviendo. And the calling begins by serving. Aleluya. Quizás muchos no quieren escuchar esto, Maybe many of you don't want to even listen to this. pero yo hubiese querido decirte otra cosa. And I really wanted to tell you something different maybe. ¿Tú sabes lo que hacía Pastor Ross en la iglesia de su padre? Do you know what Pastor Ross would do in the church of his father? Limpiar la casa de los ancianos, To clean the homes of the elderly. las personas que no tenían recursos, Those people that had no resources y or que eran didn't have a maid. ancianitos que vivían solos. And these were old elderly people that were living all by themselves. Y había un ministerio en la iglesia. And there was a ministry in that church. Y eso es lo que hacía Pastor Ross, That's what Pastor Ross did, limpiar la casa de los ancianos. to clean the houses of the elderly. Rabasaca, rabasanda. Yo le estoy hablando a alguien en esta hora. I am speaking to somebody right now. Le estoy hablando a alguien en esta I am hora. speaking to somebody right now. No subestimes el trabajo del reino. Do not underestimate the small jobs of the kingdom. Nada es más importante que servir. Nothing is more important than to serve him. Todo empieza sirviendo. It all begins by serving him. Y
Y dice la Biblia And the Bible says que ningún órgano del cuerpo that no organs of the body es más importante que el otro. is more important than the other. Todos somos We are importantes. all important together. Todos nos And complementamos. we complement each other. Lo próximo que yo subrayé The next thing I underlined en la historia de Pastor Benny, in the story of Pastor Benny, esto se encuentra en el capítulo 2 and we find this in chapter 2 del libro. of the book. Yo sé que ustedes lo están leyendo I know you all are reading it. en el capítulo 2. Esa es la página 20. And in chapter 2, page 20, Esto habla del llamado, this speaks about the calling. el llamado. The calling. Y quizás cuando tú oyes esta palabra, And maybe when you listen to these words, tú dices, yo no soy pastor, you might say to yourself, I'm not a pastor. yo no soy profeta. I'm not a prophet. Yo te vengo a decir algo en esta But hora. I'm here to tell you right now, Todo lo que estamos respirando hoy, all those people that are breathing today, tenemos un llamado. we have a calling. Hemos sido llamados de parte de Dios We have been mm, called upon on behalf of God a servir en algún área del reino. to serve in some area of his kingdom. No me gusta que me carguen la cartera. I don't like it when they carry my pocketbook, No me gusta ni cuando me invitan a predicar. nor when they invite me to preach. A veces quieren cargarme la cartera. Oftentimes they want to carry my purse. Yo me hago esta pregunta So siempre. I ask myself this question all the time. ¿Cómo vivía Jesús? How did Jesus live? Él no era una celebridad. He wasn't a celebrity. Él era una, He was one, pero no actuaba como una. but he didn't act like one. Él era el Hijo de He Dios, was the Son of God, pero él escogió vivir humilde. but he chose to live humbly. Y yo vengo a decirte en esta hora, So I'm here to tell you right now. y esta palabra me la tengo que repetir And diariamente. this is the word that I have to repeat to myself on a daily basis. Nunca permitas And it is, do not allow que el lugar donde Dios te está llevando that the place that God is taking you te haga olvidar make you forget la esencia del llamado. the essence of the calling. La esencia del llamado. The essence of the calling. En el reino de Dios, In the kingdom of God, el llamado the calling siempre estará conectado al servicio. will always be connected to service. ¿Qué tú puedes hacer por otros? What can you do for others? Oh, Pastor Ángela, ¿tú te deprimes? Oh, but Pastor Angela, do you get depressed? No. No. ¿Por qué? Why? Porque años atrás Because years ago, yo cambié mi perspectiva. I changed my perspective. Cada vez que la persona se deprime emocionalmente, Every time a person gets depressed emotionally, es cuando uno empieza a meditar en lo que no tiene, it's when someone begins to meditate on those things they don't have, lo que te hace falta. what you're in need of. Pero hay un día But there's one day que yo dije esto. I said this, Yo no voy a enfocar mi vida en lo que tengo o lo que no tengo. I'm not going to focus my life into what I have and not have. Yo voy a enfocar mi vida I'm going to focus my life en lo que yo hago por otro. in what I can do for Y others. cada noche antes de yo acostarme, And every night before I go to bed, yo me hago esta pregunta. I ask this question to myself, Ángela, ¿cuál fue el acto de kindness que hiciste hoy? Angela, what is that act of kindness that you did today? ¿A quién tú bendijiste hoy? Who did you bless today? ¿A quién le cambiaste la vida? Who did you change their lives ¿Con with? quién tú compartiste la palabra? Who did you share the word with? Cuando tú cambias tus prioridades So when you change your priorities y te olvidas un poco de ti, and you forget a little bit about yourself de lo que te hace falta, and what you're needing of de lo que no and tienes, what you don't have, y te enfocas en lo que puedes hacer por otro, and you can focus yourself on what you can do for others, tú nunca vas a estar deprimido. you will never be depressed. Porque, Why? sencillo, It's very simple. tú puedes controlar lo que tú haces por otro, You can control what you do for others, pero tú no puedes controlar lo que te pasa a ti. but you can't control so much what happens to you. Y como no puedes controlar lo que te pasa, So since you cannot control so much what happens to you, cuando no pasa lo que tú estabas esperando, and when things don't happen the way you were expecting them to, entonces te deprimes. then you become depressed. Pero cuando tu enfoque es, But when you focus
cada día que yo me levante, and say to yourself, every day that I get up, voy a hacer algo por otros. I'm going to do something for someone Yo else. sé que muchos de ustedes reciben mensajes míos diarios. I know that many of you receive a daily message from me Es parte de lo que yo me he propuesto. because it's part of what I have proposed for Ser myself, de bendición a to otros. be a blessing to others Levantar la fe de and otros. to raise the faith up of others Dejar que mi autoestima dependa de esto. and to allow my self-esteem Esteem dependa de to esto. depend upon that, Que mi gozo dependa de esto. and my joy depend upon that. Vámonos a Mateo capítulo 10, And let's go to Matthew chapter 10 en el verso 37, in verse 37, verso 37 verse 37 hasta el 39. to verse 39. Y Rabasanda, esto te va a dar un ejemplo del llamado. This is going to give you an example of what the calling is about. Y dice, y yo me gozo cuando leo esta palabra, And I get very joyful when I read this word, porque cuando Dios te llama, because when God calls upon you, esto siempre va a requerir this will always require el que tú give up something, el que tú te des por vencido a algo. that you need to give up something. Algo vas a tener que poner a un lado. You're going to have to put something aside. En el caso mío, In my case, fue mi carrera it was my career que yo amaba tanto that I loved so much. What was that career? y era tan productiva. And it was so productive. Como psicóloga clínica, I was a clinical psychologist, tuve que ponerla a un lado and I had to set that cuando aside vino el llamado. when the calling came. Y dice el verso en Mateo 10:37, And it says in Matthew 10:37, el que ama padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me as well. Y el verso 38 dice, And el, verse 37 says, el que no toma su cruz the y sigue en pos de mí, he no es who digno doesn't de mí. pick up his cross and follow me is not worthy of me as well. Y el verso 39 dice, And verse 39 says, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Ok, hay un solo verso. Voy a ir lento. El 39 ya. Dice, el que haya su vida, he who wants their life la perderá. will lose it. Y el que pierde su vida por causa de mí, But he who loses his life by my cause, él la hallará. he will find it. En otras In palabras, other words, este versículo fue de la boca de Jesús. this verse was directly from the mouth of Jesus. Y él dijo una palabra muy clara. And he said some very clear words. Él dice, si tú me quieres seguir, He says, if you want to follow me si hay un llamado en tu vida and there's a calling upon your y life, tú no estás dispuesto a dejar a padre y a madre, and you're not willing to leave father and mother, tú no eres digno de mí. you're not worthy of me. No hay nada más grande que un padre y una madre. Yeah, there's nothing greater than a father and a mother. Esto es solo un ejemplo This is just an example de cualquier cosa importante en tu vida. of anything that's important in your life. Duele dejar esto. It hurts to leave it. Y dice Pastor Benny And Pastor Benny says que él tuvo que dejar varias cosas that he had to leave several things para él poder seguir su llamado. so that he can continue following his calling. Y de esto te voy a hablar en el próximo punto que yo subrayé. And this is the topic I underlined and I'm going to speak about. Y el próximo punto que yo subrayé And the next point that I underlined es que siempre vas a tener que sacrificar algo. is that you will always have to sacrifice something. Pastor Benny explica Pastor Benny explained que él nació en Israel that he was born in Israel y que él era ortodoxo. and he was an Orthodox Su familia también. and his family as well. Cuando él viene a Jesús So when he comes to y Jesus se hace cristiano, and he becomes a Christian, sus padres le dejaron de hablar. his parents stopped speaking to him.
le dieron la espalda, They turned their backs to him. lo querían sacar de la casa They actually wanted to remove him from the home. y él tuvo que atravesar todo esto, And he had to go through all this. darle la espalda a su cultura, Turn his back to his culture, a su familia, to his family, a todo lo que él and conocía have everything he had known about para seguir el llamado. in order to continue his calling. Y dice, eso está en la página 31. We find this in page 31 of the book. Pero yo quiero clarificarte algo. But I want to clarify something to you. No confundas Do not confuse las consecuencias de malos hábitos the consequences of bad habits con el precio de la unción. with the price of the anointing. Please Con repeat el- that. no confundas Do not confuse las consecuencias de malos the hábitos consequences of bad habits con el precio de la unción. with the price one has to pay for the anointing. A veces yo le decía al Espíritu Santo, I would say this to the Holy Spirit. cuando mi madre falleció, When my mother passed away, yo le decía, ¿por qué tuve que pagar este precio? I asked the Holy Spirit, why did I have to pay this price? Y él me dice, ¿cuál precio? And he asked me, what price? Yo dije, my mom, she just passed away. Es mi mamá, ella acaba de morir. Y él me dijo esto, And this is what he said to me. la gente pasa away, mueren todos los días. Yeah, people pass away every day. Tu madre estaba supuesta a fallecer primero que tú, Yeah, your mom was supposed to have died before you porque ella es mayor que tú. because she's older than you. Esa es la ley de la vida. That's the law of life. Y el Espíritu Santo trajo esta luz a mi espíritu. And the Holy Spirit brought this light to my spirit. Esto no tiene nada que ver con tu llamado. It says this has nothing to do with your calling. El precio del llamado The price of the calling es todo sufrimiento is all suffering que viene como consecuencia that comes as a consequence de ese llamado. of that calling. Por ejemplo, For example, lo que tú tienes que dejar what you need to leave para seguir a Dios, in order to follow God, a veces cuando no quieres oftentimes when you don't want to, y tú te forzas a hacerlo and you force yourself to do it para ser obediente, in order to become obedient. ese es el precio del llamado. This is the price of the calling. En mi caso, In my case, como tenemos un ministerio de liberación, since we have a ministry of deliverance, ustedes recuerdan la sesión que tuvimos a principio de mes, you remember the session we had at the beginning of the month que tuvimos 4 horas haciendo deliverance por Zoom, that we had 4 hours doing deliverance through our Zoom porque se habían registrado tantas because personas so many people registered. y ya teníamos casi 5 horas Yeah, we almost reached 5 hours haciendo liberación. doing deliverance. Cuando tienes ese llamado So when you have that special calling a operar en to liberación, operate in deliverance, el precio es un poco más alto, the price is a little bit more. I think a lot more. un poco más alto. Yeah, it's a little higher. ¿Por qué? Why? Porque tienes que cuidar lo que dices. Because you have to be very careful of what you say. Si hablas mentira, tienes que confesarlo muy If you rápido. say a lie, you have to confess it very rapidly. Tienes que cuidar tu corazón de ofensas. You have to guard your hearts from offenses. Tienes que tener una vida de oración un poco más concentrada. And you have to have a prayer life that's much more concentrated. ¿Por qué? Why? Porque estás lidiando directamente con demonios. Because you're dealing directly with demons. Y ellos te conocen. And they know you. Ellos saben lo que tú haces en secreto. And they know what you're doing in secret. Y si tú no estás alineado, And if you're not aligned, ellos te pueden avergonzar they públicamente. can actually put you to shame in a public way. Así que el precio es un poquito más alto. So the price is a little higher. Todo lo que tú haces Everything that you do que es sacrificial that is sacrificial para tú obedecer a Dios for you to be able to be obedient to God, es lo que se considera el precio del llamado. that is what's considered the price you pay for that calling. Vámonos a James 4:8, Santiago. Let's go to James 4, verse 8. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. So it says, submit yourself then to God. Resist the devil and he will have to flee from you.
Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, your sinners, and purify your hearts. You double-minded. I couldn't see. I'm sorry. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? So what do we have to do? Someternos a Dios. Submit ourselves to God. Y la palabra someterse significa And the word to submit means humillarse, to humble oneself, darte por vencido to more or less give up a otras cosas, to all other y things. significa tu surrender, And it means to surrender, rendirte to surrender completamente. completely. Dios cada vez que te llama, God, every time he calls upon you, y esto es algo que yo disfruto mucho, and this is something I enjoy very much, Él prefiere más la he obediencia prefers much more your obedience que cualquier sacrificio. than any other kind of A sacrifice. veces decimos, vamos a ayunar mucho, Sometimes you say we're going to fast a lot, esto no vale de nada but this is worth nothing si no estás caminando en obediencia. if you are not walking in obedience. Oh, déjame dar mi ofrenda. Oh, let me get my offering. Esto no vale de nada But this is worth nothing si no estás caminando en if obediencia. you're not walking in Lo obedience. más importante para Dios So the most important thing to y God para el Espíritu and Santo for that of the Holy Spirit es la obediencia is your en obedience sumisión. in his mission, Sumisión, in your submission. in his submission Y sumisión, and his mission. sumisión, submission. And his mission. Submission. Sumisión And your submission. es lo más importante. That's the most important thing. Nada más importante. Nothing else is more important. Aleluya. Y este verso dice al final, And this verse says at the end, resiste al to diablo resist the devil, y él huirá. and he will have to flee from Y you. esto me puso a pensar, And this made me think a little bit. ¿por qué la sumisión Why then is submission y la resistencia and resistance están en el mismo párrafo? are in the same paragraph? ¿Y por qué después de la sumisión And why then after submission y de la resistencia and the resistance, dice que el enemigo va a huir? it says that the enemy will flee? ¿Qué significa resistir? What does resist mean? Párate firme It means to stand firm en la palabra de in the Dios. word of God. Párate firme Stand firm upon en el it, llamado. in your calling. ¿Qué es el llamado? And what is the calling? Es un sonograma de tu destino. It is a sonograph of your destiny. Sonograma. I'm sorry, sonogram. Es un sonograma It is a sonogram of your destiny. de tu destino. Cuando Dios te llama, When God calls upon you, dice Pastor Benny que Dios se lo había mostrado en sueño. yeah, Pastor Benny says he had shown this to him in dreams. Él tenía solo 11 años And he was only 11 years of age. y estaba viviendo todavía en And Israel. he was still living in Israel. Y tuvo ese sueño que Jesús entró a su habitación. And he had that dream where Jesus came into his room. Ese llamado luego va a ser confirmado That later on, that calling will be confirmed por algún profeta through some prophet. y Dios se va a encargar And then God will be in charge de hacerte sentir to make you feel en qué dirección Él te está llamando a servir. in what direction he is calling upon you to serve. Aleluya. Llegó el momento de cerrar esta sección, And the time has come to close this session. pero yo quiero orar en este momento But I first want to pray at this moment antes de cerrar esta sección. before we close this session. Y yo quiero orar en el nombre de Jesús And I want to pray in the name of Jesus por aquellas personas for all those persons que se sienten overwhelmed, that feel that they are overwhelmed que dicen, Señor, pero ¿cuál es mi llamado? and they say to themselves, Lord, what is my calling? ¿Qué más tú quieres que yo haga? What else do you want me to do? Yo quiero experimentar la presencia del Espíritu. I want to experience the presence of the Holy Spirit. Déjame orar por ti en esta hora Let me pray for you at this moment y enviar la palabra and send forth a special word en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Urabasa, carabasanda. Haz esto conmigo en esta hora. Do this with me right now. Respira profundo. Take a deep breath, Inhala. inhale Urabasa, Through your carabasanda. En tu nariz. through your nostrils, E inhala su gracia. and haul in His grace
Inhala su gracia, Inhale His grace, su paz, His peace, su amor His perfecto. perfect love. Ahora deja salir And now let out toda ansiedad, all anxiety, todo miedo, all fears, toda inseguridad, all todo insecurities, lo que te ha estado and deteniendo, everything that's been detaining you, toda carga en ti, all extra weight upon you, toda dudas, all doubts, toda voz de las all tinieblas voices of the kingdom of que te darkness hace sentir that make you feel que Dios no hará lo que ha prometido. God will not do what He has promised. Ahora inhala otra vez Now inhale again y dile, Señor, and just say, Lord, Espíritu Santo, Holy Spirit, déjame sentir en esta hora at this hour, allow me to feel tu amor perfecto, your perfect love, echando fuera todos mis miedos. casting out all of my fears. Ahora deja salir por tu boca. Now let it out by your mouth. Deja pasar, déjalo ir, Let it all out. deja ir la ansiedad, Let the whole anxiety leave you. la frustración, All frustrations, el miedo, all fear, el enojo. all anger. Déjalo ir en esta noche. Let it all go out of you tonight. Ahora en el nombre de Jesús de And Nazaret, now in the name of Jesus of yo Nazareth, envío la palabra I send forth this word sobre toda persona upon each and every person bajo el sonido de mi voz. that is under the sound of my voice. Tierra basanda, yo estoy viendo a alguien en esta hora I am seeing somebody right now, y es una mujer. and she's a woman. Tú hiciste esta oración precisamente anoche You made that prayer precisely last night, y le dijiste, Espíritu Santo, and you said to the Holy Spirit, Holy Spirit, yo quiero tener una I experiencia want to have an experience como la que tuvo Pastor Benny like Pastor Benny had contigo. with you. Dice el Señor, The Lord says, prepárate prepare yourself, porque te voy a visitar. because I will visit you. Tarapasanda. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la intimidad? Are you willing to give up that price of intimacy, De pagar el precio to pay the price de mi intimidad contigo. of my intimacy with you? Tarapasanda. Dice el Señor, The Lord says, me voy a I manifestar will manifest myself, y te voy a introducir en una dimensión and I will introduce you into a new dimension, completamente nueva para ti. completely new for you. Rabacorabasanda. Aun cuando estoy hablando en esta hora, Even as I'm speaking at this moment, estás sintiendo como corriente sobre tu cuerpo. you're feeling like some electricity going through your body. Dice el Señor, The Lord says, es mi presencia, it's my presence es mi It is presencia my presence sobre ti en esta hora. upon you right now. Recíbela, Receive it. recíbela, Receive porque it. estoy destruyendo Because I'm now destroying viejas estructuras, old structures, viejas estructuras old que structures estaban bloqueando la manifestación de mi gloria. that were blocking the manifestation of my glory. Y estoy haciendo todo nuevo. And I'm making all things new again. Dice el Señor, So says the Lord. recíbelo en esta hora. Receive it at this moment. Padre, yo oro en el nombre de Jesús Father, and I pray in the name of Jesus sobre toda persona over every person que se encuentra en este lugar, that finds himself in this place que se encuentra bajo el sonido de mi voz and find themselves under the sound of my voice. y te han estado pidiendo And they have been asking of you, Lord, que necesitan más. that they need more. Me pongo de acuerdo con ellos. So en I'm now esta in hora. agreement with them at this moment. Espíritu Santo, Holy Spirit, dale más, give them more, más, more, más. more. Llénalos de tal manera Fill them in such a way que no hay un área de su vida that there is no area in their life que esté vacía, that is empty, sino que tu Espíritu Santo, but instead that your Holy Spirit la luz de tu and Espíritu, the light of your Spirit entre dentro de ellos, enter ahora, within them at this hour, iluminando cada área de su vida illuminating every inch of their life. y removiendo en este momento And at this moment, removing todo lo que necesita ser cambiado, everything that needs to be changed restaurado, and restored sanado, and
healed. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Levanta tu mano donde te encuentras So raise up your hands wherever you find y yourself dale gracias. and give him some Porque yo thanks. veo una palabra victoria en mi espíritu. Because I see the word victory in my spirit. Dice el Señor, The Lord said, hay victoria there is y victory, vas a testificar. and you will testify. Vas a testificar You will testify de que una vez más that once again, yo hice el milagro. I did the miracle. Recibe la victoria en esta hora. Receive the victory right now. Recibe tu testimonio en esta hora. Receive your testimony right now. Porque vas a testificar Because you will testify en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Nos vemos la próxima semana We will see you next week. Same donde time, vamos, same place. donde vamos a terminar, We will finish a continuar and continue con esta sección with this session. en el nombre de Jesús.